এরা গাইস ব্যাড আর্মি গাইস আমাদের এখন শুটিং টাইম। তো এখন শুটিং চলছে। এই যে ভিলেনগুলা, এই যে শুটার, আমাদের শুটার এখানে। তো যাই হোক, আজকে দিনটা অনেক ভালো করেছে, রোদ্রটা ভালো এসেছে আজকে। দেখি আজকে একটা নতুন ভিডিও বানাবার চেষ্টা করছি আমরা। ওখানে একটা মিল ছিল, মিলে ওখানে ভিডিওটা বানালাম, এখানে একটা নতুন ভিডিও বানাচ্ছি। तो चलो वीडियो तक थको, देखो केमन केमन शूटिंग है। वैसे हम लोग बैड आर्मी जा रहे हैं रील शूट करने के लिए। स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। ये रहा विलन। हमें आ चुके हैं वीडियो बनाने के लिए और मस्त लोकेशन में आ चुके हैं। ये रहा इस बैड आर्मी।